बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 3 जुलाई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह अल इमरान की आयत 135 में इरशाद बारी ताला है, और ये वो लोग हैं कि कभी कोई बेहयाई का काम कर भी बैठते हैं या कोई और तरह अपनी जान पर जुल्म कर गुज़रते हैं तो फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं और इसके नतीजे में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और अल्लाह के सिवा है भी कौन जो गुनाहों की माफ़ी दे, और ये अपने किए पर जानते बूझते इसरार नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि फ़ैमिली के साथ रहते हैं, अगर इनकी फ़ैमिली सऊदी अरब से छुट्टी पर या एग्ज़िट एंट्री वीज़े पर जाती है तो इन्हें वापस भी टाइम पर आना चाहिए। किसी भी वजह से अगर वो वापस नहीं आते तो इन पर वो कवानीन लागू नहीं होते, यानी 3 साल की कोई पाबंदी नहीं लगती। जब वो चाहें दूसरे वीज़े लेकर सऊदी अरब में आ सकते हैं। सूरत हाल उस वक्त ख़राब होती है जब फैमिली का एग्ज़िट एंट्री वीज़ा लगता है और इनका फ़ाइनल एग्ज़िट इनका जो कफ़ील यानी घर का सरबराह है वो नहीं लगाता। फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बगैर इनके अकामे की तजदीद में मुश्किलात पेश आएंगी, और जो भी फैमिली पर लगा हुआ टैक्स है 400 रियाल फ़ी फ़र्द के लिहाज से हर माह वो लाजमी तौर पर अहले खाना के सरबराह को अपना अकामा तजदीद कराते वक्त लाजमी अदा करना होगा। फैमिली का फ़ाइनल एग्ज़िट जब तक फाइनलाइज नहीं होता तो उस वक्त तक ये अकामों पर जो फैमिली टैक्स लीवीज़ है वो लाजमी अदा करना है। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इस गलत फहमी में अपनी फैमिली को एग्ज़िट एंट्री वीज़े पर भेज देते हैं कि शायद उनके अकामों पर जो मौजूदा टैक्स उन्हें अदा करना है वो नहीं करेंगे, मगर ये गलत फहमी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट किसी के भी अकामे ऐसे तजदीद नहीं कर रहा। जब तक फ़ाइनल एग्ज़िट फैमिली का नहीं लगेगा तो इनके अकामों पर मौजूद जो भी टैक्स है वो कंटिन्यू सऊदी अरब की हुकूमत लेगी। लिहाजा गैर मुल्की भाई अपनी फैमिली को अपने साथ ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने टैक्स जब अदा करना है तो फैमिली पाकिस्तान या जिस भी मुल्क में आपका ताल्लुक है वो भी मुश्किलात का शिकार रहेगी और आप भी परेशान रहेंगे। तो लिहाजा या तो इनका फ़ाइनल एग्ज़िट लगवा कर इन्हें भेज दें या इन्हें वापस बुलाकर अपने पास रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। मदीना मुनव्वरा में मदीना बल्दिया की जानिब से कहा गया कि मुख्तलिफ मकामात पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के 12 रिचार्जिंग पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। प्राइवेट कंपनी से मुआहदा कर लिया गया है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग से जो इतलात आई कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों की रिचार्जिंग सेंटर्स की तामीर के पहले मरहले में शरीफ होल्डिंग ग्रुप के साथ मुआहदा किया गया है। इस अहम मुआहदे में रीजनल सेक्रेटरी इंजीनियर फ़हद बिन मोहम्मद की जानिब से, जबकि अल शरीफ होल्डिंग कंपनी की जानिब से ग्रुप के CEO डॉक्टर अहमद संदीक दस्तखत किए हैं। इलेक्ट्रिक कारों के लिए रिचार्जिंग सेंटर्स के क़याम का मकसद लोगों को बिजली से चलने वाली गाड़ियों की जानिब तवज्जो दिलाना है। मज़ीद रिचार्जिंग सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे ताकि लोगों को अपनी गाड़ियां चार्ज करने में सहूलत मिले। इलेक्ट्रिक गाड़ियां माहौल दोस्त भी हैं, जिससे कार्बन गैस का इखराज नहीं होगा और इसके मुअज़्ज़र असरात से पूरा माहौल महफूज रहता है। नए कायम किए जाने वाले चार्जिंग सेंटर पर AC और DC दोनों सहूलतें मुहैया की जाएंगी, जबकि चार्जिंग की सहूलत भी 22 से 200 किलोवाट होती है। दमाम के किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने कहा कि ऑपरेशन मामूल के मुताबिक आ गया है। जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब एयरपोर्ट पर मुसाफिरों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई थी। यही कुछ सूरत हाल किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद में भी देखी गई, क्योंकि मुसाफिर बड़ी तादाद में इस वक्त सऊदी अरब से मुसाफिर अपने मुल्कों में छुट्टी गुजारने जा रहे हैं, जबकि आज़मीन हज भी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ एयरपोर्ट से होते हुए सऊदी अरब में आ रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के लिहाज से सऊदी अरब के 2 अहम एयरपोर्ट, एक दमाम में किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सऊदी अरब के कैपिटल रियाद में किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफ़ी रश देखने में आया, जो कि अब मुकम्मल लेवल पर कंट्रोल में।
سعودی عرب میں مکہ المکرمہ بلدیہ نے داخلی عازمین حج کے لیے 5 مقامات پر وسیع اور عریض پارکنگ لاٹس مخصوص کر دی ہیں۔ اہم ترین اطلاعات مکہ المکرمہ میونسپلٹی بلدیہ کی جانب سے جاری ہوئی کہ مخصوص کی جانے والی 5 حج پارکنگ لاٹس کا مجموعی رقبہ 18 لاکھ مربع میٹر سے زائد ہے۔ پارکنگ لاٹس میں دوسرے شہروں سے آنے والے داخلی یعنی لوکل لیول پر عازمین اپنی گاڑیاں پارک کر کے بسوں کے ذریعے مکہ المکرمہ جاتے ہیں۔ مکہ المکرمہ کے ڈپٹی میئر فیصل الشریف نے بتایا کہ تمام داخلی راستے جو مختلف شہروں سے مکہ المکرمہ آتے ہیں، داخلی عازمین کے لیے پارکنگ لاٹس کی مکمل بہترین سہولیات وہاں فراہم کی گئی ہیں۔ پارکنگ لاٹس میں عازمین کے لیے انتظار گاہوں کے علاوہ وضو خانے اور دیگر سہولیات بھی موجود ہیں۔ پارکنگ لاٹس میں مجموعی طور پر 50,000 سے زائد گاڑیوں کے لیے جگہ مخصوص ہے۔ واضح رہے، ہر سال حج سیزن میں دیگر شہروں سے آنے والے سعودی اور غیر ملکی جو حج کے لیے آتے ہیں، انہیں اپنی گاڑیاں مکہ المکرمہ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دیگر شہروں سے آنے والے افراد بھی پارکنگ لاٹس میں اپنی گاڑیاں پارک کر کے وہاں سے بسوں کے ذریعے مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور پھر انہی بسوں کے ذریعے اپنی گاڑیوں تک ان پارکنگ لاٹس پر آ جاتے ہیں اور اپنی گاڑیاں لے کر واپس اپنے اپنے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ اس طرح سے مکہ المکرمہ میں زیادہ گاڑیوں کا رش نہیں رہتا اور تمام سیٹ اپ بہترین انداز میں چلتا رہتا ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ مینا میں جدید اور ترقی یافتہ خیموں کی سہولت پیش کی جا رہی ہے، جس کی شرح فی الحال 20% رکھی گئی ہے۔ آنے والے سالوں میں مزید خیمے اسی لیول پر بنائے جائیں گے۔ جدید خیمے کندانا کمپنی کے تعمیر کردہ ہیں، جس میں اس سال عازمین حج کو ٹھہرایا جائے گا۔ مینا میں عازمین حج کو ٹھہرانے کے لیے جدید خیموں کی سہولت نیا تجربہ ہے، جس کی کامیابی پر آئندہ سالوں میں اس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ خیموں میں الگ الگ یونٹ بنے ہوئے ہیں جو ایئر کنڈیشن ہیں اور جن میں ہر حاجی کے لیے بنیادی سہولیات موجود ہیں۔ سلامتی کے تمام قوانین کی مکمل نگرانی کیمروں کے ذریعے کی جائے گی، جبکہ ہوا اور روشنی کے لیے بھی مناسب انتظامات رکھے گئے ہیں۔ ہر خیمے میں 3 منزلہ کچن ہے، جہاں عازمین حج کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے گا۔ اگر یہ تجربہ کامیاب رہا تو انشاءاللہ اگلے سال یہ مزید اس میں اضافہ کیا جائے گا، جس سے حجاج کرام کے لیے سہولیات میں اضافہ ہو جائے گا۔ دبئی کی اہم فرم ریاض میں سعودی عرب کے نئے اور جدید ترین زیرو کاربن شہر النما اسمارٹ سٹی کو ڈیزائن کرے گی۔ اس بارے میں تازہ ترین رپورٹس آئی ہیں کہ ریاض میں 10 مربع کلومیٹر کے رقبے پر واقع ایک اہم ہاسپٹیلٹی ہب مختلف شعبوں میں 10,000 سے زیادہ ملازمتیں پیدا کرے گا، جس سے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت 11,000 رہائشی یونٹس اور 44,000 افراد کی حتمی آبادی فراہم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ البانا دبئی کی اہم کمپنی ہے جس کی جانب سے یہ شہر ڈیزائن کیا جائے گا، جس میں واضح طور پر ڈیزائننگ کا مقصد اس شہر کو خود کفیل بنانا ہے، اگلی نسل کے لیے اسے تیار کرنا ہے، جو شہر کی تمام قابل جدید توانائی کی ضروریات کے ساتھ ساتھ سائٹ پر رہائش کی بہترین لیول پر اور کھانے پینے کے سیٹ اپ کو بھی یہاں پر فراہم کیا جائے گا۔ سعودی حکومت کے ان بڑے منصوبوں کی وجہ سے سعودی عرب میں روزگار کے بہت زیادہ مواقع انشاءاللہ پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ اس پر اگلے سال سے کام شروع ہو جائے گا، لہٰذا سعودی عرب میں رہنے والے یا سعودی عرب میں نئے ویزوں پر آنے والے پاکستانی اور دیگر ممالک سے آنے والے غیر ملکی افراد کے لیے ملازمت کے انشاءاللہ اچھے مواقع پیدا ہوں گے۔